हरिओम। आज भारत स्वाधीनतार 75तम स्वाधीनतार पूर्ति अवसर में अमृत महोत्सव पालन करुछि समग्र भारत वर्ष रे। हेले से भारत स्वाधीनता लाभ करिबा पई जो भारत मातार बर पुत्र माने निज जीवन को तिल तिल करी जालिथिले, निज हाथ रे निज घर भांगी थिले। हेले भारत मातार सेवा पाई उत्सर्गीकृत करथिले निज जीवन को। कलापाणीर शासन दंड भोग करथिले। सही परी अनेक वीरपुत्र, अनेक योग्य मातार योग्यतम पुत्र गुण समयर कालबक्षरे विलीन हो जाइथिले। केवल भारत मातार गोड़ रु बेड़ी फिटाइबा पाई। सेमानंक भितरु आमे अनेक जन को आज मध्य जानु नाहु, किंतु एही उत्सव पालन अवसर रे मने पड़े सही महान देशप्रेमी, महान स्वाधीनता संग्रामी सावरकरकर कथा। सावरकर शब्द साहस, धैर्य, पराक्रम और राष्ट्रभक्तिर पर्यायवाची होउछंदी सावरकर। आमर पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी कहती, सावरकर अर्थात तेज, त्याग, तप, तितिक्षा, तरुण्य, तलवार प्रखर राष्ट्रवाद अभिव्यक्ति होउछंती सेही सावरकर। अनेक बहुरंग प्रतिभा जहाँकर कवितारे क्रांतिर झड़ सृष्टि हुए, जार शरीर कोणे अनुकोणे तथा शरीर प्रत्येक क्षण समाज और राष्ट्र पर समर्पित से एक अनन्य व्यक्तित्व। भारतर स्वाधीनता पई दुई दुई थर कलापाणी दंड, 15 वर्षर नजरबंदी, समुद्र उत्ताल तरंग मध्य को लंफ प्रदान, अंडमान कला कोठरीर कष्ट, तेल घणारी बलद परी घणा पेली पेली तेल बाहर करिबार जंत्रणा सहित सावरकर होउछंती प्रथम भारतीय जहाँकर मोकदमा अंतरराष्ट्रीय विचारालय रे चलीथिला। प्रथम साहित्यकार जी कलम कागज बिना अंडमान जेल रे कांथरे अंगार साहाय्य विपुल साहित्यर सर्जना करिसंती एवं ताऊ कंठस्थ मध्य करिसंती। तांका पुस्तक मुद्रित हवा पूर्वरु दुई दुई थर सरकार जबत करथिले। जे निजर कुलदेवी माँ अष्टभुजांक चरण तले बसी शपथ करथिले मातृभूमि को विदेशी मानकर कबलर मुक्त करबा पई आजीवन सशस्त्र क्रांतिर संघर्ष करिवे। हुए तो यही प्रयास रे परिवार तीन भाईंकर भाग्य चाबिकर बंधु मानक परि मृत्यु होई पारे। काल जहाकु डरुछि से बारंबार फांसीर फंदा को चुम्बन कर जीवित अवस्था रे फेरी आसीछि, सिओ बा काल को भय करिबो काहेकि? जेउ दशर जन्म नेछु, जहार अन्न जल खाइछु, ताहार ऋणमुक्त न हबा पर्यंत आमको विश्राम नहीं। सही महानायक विनायक दामोदर सावरकर जन्म हुए 1883 मसीहा मई मास 28 तारिख वैशाख कृष्ण षष्ठ पुण्य प्रतिभार महाराष्ट्र नासिक निकटस्थ भोगुर ग्राम रे पिता दामोदर पंत और माता राधाबाईंकर कोଳରେ बाल्यकाल एक स्वयं संपूर्ण बलशाली भारत निर्माण तांकर चिंता चेतना और स्वप्न सर्वदा गुंजरित होता। सावरकर क्रांतिकारी राजनैतिक जीवन अंकुरण एवं कार्यक्रम तांकर जन्मर पूर्वरु भारत राजनैतिक उत्थान पतन और परिस्थितिर एक परिणाम तथा प्रतिक्रियार एक अभिव्यक्ति थिला। एक पार्श्व जितेबले प्लेग रोग संपूर्ण महाराष्ट्र आतंकित, शह शह व्यक्ति मृत्युवरण करुछंती। भारतीय मानकर दारुण विपत्ति को उपहास करी राणी भिक्टोरिया 60 वर्ष पूर्ति उपलक्षे सभा समिति उत्सव चारिआडे चलीथिला। प्लेग रोग शिकार हुई गोटे गोटे गाँ श्मशान हो जाउथला। से समय मित्र मेलार बंधु माने सब गुड़ को सत्कार करने लगी रोते। अन्य दिगरे मित्र मेलार बैठक रे धुआंधार भाषण चलुला। स्वदेशी स्वभाषा साहित्य वाणिज्य व्यवसाय इतिहास व्यायाम गोरक्षा वेदांत आदि अनेक विषय शेष में यही निष्कर्ष पहुँचली राजनैतिक स्वतंत्रता बिना जीवन में कौन गोटे भी अंगर अस्तित्व नहीं। स्वदेशी स्वतंत्रता आमर ध्येय, स्वदेश स्वतंत्रता आमर धर्म, स्वदेशी स्वतंत्रता आमर देवी, स्वदेशी स्वतंत्रता आम मुख्य। हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज
1857 ସଂଗ୍ରାମୀ ତ୍ୟାଗ ଓ ପରାକ୍ରମରେ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଥିବା ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ତାନ୍ତ୍ୟା ଟୋପି, ନାନା ସାହେବ, ହାଜିମୁଲ୍ଲା ଖାଁ, କାନୱାର ସିଂ, ବାସୁଦେବ ବଳବନ୍ତ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବି ପିଢ଼ିମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ। ଏମାନଙ୍କର ବାଣୀ, ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଚିତ୍ରକୁ ଧାରଣ କରି ଚିତ୍ରମେଳାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ରାନ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସାବରକର କରୁଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ଡୋଙ୍ଗରୀ କାରାଗୃହର କଳା କୋଠରୀରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସାବରକର, ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଯମୁନାବାଇ। ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ରେ ବେଡ଼ି, ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରରେ ବନ୍ଦୀର ବେଶ ପରିଧାନ କରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସାବରକର। ବେକରେ ଝୁଲୁଛି ଲମ୍ବା ଫଳକ, ଲେଖା ଅଛି ବନ୍ଦୀ ଆରମ୍ଭ 14/12/1910, ସମାପ୍ତି 13/12/1960। ମନର ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଛାତିରେ କୋହ ଉଠୁଛି। ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆଜକୁ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଯମୁନାବାଇଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଲାତ ଯାଇଥିଲେ, ପତ୍ନୀଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ବାରିଷ୍ଟର ହୋଇ ଫେରିବେ, ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଆଶା ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ ଘର ଚମକି ଉଠିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏକ ଅସହାୟ ନିଃସ୍ୱ ଶରୀର, ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ରେ ବେଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ବନ୍ଦୀ ବେଶରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି 20 ବର୍ଷର ଯୁବା ରମଣୀ ହୃଦୟରେ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାହା ଭାଷାରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟର କୋହରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ। ପଚାରିବେ, ଯେବେଠାରୁ ତୁମ ସହିତ ବିବାହ ହେଲାଣି ସେବେଠାରୁ କେତେବେଳେ ଜେଲରେ ତ କେତେବେଳେ ଫେରାର ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମର ଦିନ କଟୁଛି। ଏକତ୍ର ରହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ। ତୁମର ମନରେ ଯଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତେବେ ମୋତେ ବିବାହ କରୁଥିଲ କାହିଁକି? ମୁଁ ତାକୁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି? ଯେଉଁ କଳାପାଣିର ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ, ମୃତ୍ୟୁର ପରିଭାଷା ହିଁ କଳାପାଣି, ସେଠାରେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଫେରିବା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯମୁନାବାଇଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏ ଜନ୍ମରେ ହୁଏତ ଆମର ଆଉ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇନପାରେ। ଲୁହ ଆଉ କୋହରେ ହୃଦୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ବିବେକର ଆଧାରରେ ହୃଦୟର ଉଦ୍ବେଳିତ ରୁହକୁ ଚାପି ନେଇ ମୁଖର ହସ ଫୁଟାଇ ସାବରକର ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ? ଏ ତ କେବଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମୁଁ ସେହି ତମର ପ୍ରିୟତମ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା ଏବଂ ଶୀତକୁ ନିବାରଣ କରିବା ହେଉଛି ବସ୍ତ୍ରର ଧର୍ମ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯାହା ଏହି ବନ୍ଦୀର ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ତୁମ ସହିତ ସାଥୀ ହୋଇ ଏକତ୍ର ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରି ନାହିଁ। 4ଟି କାଠ ବାଉଁଶ ଦ୍ୱାରା ବସା ନିର୍ମାଣକୁ ଯଦି ସଂସାର କୁହାଯାଏ, ଏପରି ସଂସାର ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, କାଉ, କୋଇଲି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସଂସାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କାନ୍ଦ ନାହିଁ, କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତବର୍ଷର ଯଦି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୁନାର ସଂସାର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ନିଜର ସୁନା ସଂସାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହି କାମ କରିଛି। ତୁମେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପରିପତ୍ତି ତୁମକୁ ମିଳୁ ବୋଲି? 7 ଜନ୍ମର ଦୁଃଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଦେଇଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତୁରନ୍ତ ତଳେ ବସି ଯମୁନାବାଇ ସାବରକରଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି କହିଲେ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ସତ୍ୟବାନ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ପରି ତପସ୍ୟା ରଖି ଯମରାଜଙ୍କଠାରୁ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଛି। କାଠ ବାଉଁଶରେ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, କାଉ, କୋଇଲି ପରି ସଂସାର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଘର ସଂସାରକୁ ଭଲ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଘର ସଂସାରକୁ ନିଜ ହାତରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାର ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମୋତେ ପତି ଭାବରେ ମିଳିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଏପରି ପତି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ମିଳୁଥାଉ। କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ଆନନ୍ଦରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରି ଚାଲିଲେ। ଏହିପରି ଘରେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ହଠାତ୍ ସାବରକର କହିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯଦି କୃପା ହେବ ତେବେ ପୁନର୍ବାର ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଏହିଭଳି ଜଣେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାଙ୍କର ପଦପୟରେ ଶତ ଶତ ପ୍ରଣାମ। ସେହି ମାତୃଭକ୍ତ ଦେଶ